बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अफ्रीका के एक मुल्क सूडान, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें जंग तूल पकड़ चुकी है। ये जंग दो फौजी जर्नलों के दरमियान हो रही है, मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान। ये लड़ाई पूरे मुल्क से होते हुए अब खर्तूम तक जा पहुंची है, जो कि सूडान का एक दारुल हुकूमत है। सूडान में कन्फ्लिक्ट तो चलते रहते हैं, लेकिन खर्तूम को इसकी आदत नहीं है। ये लड़ाई अब खर्तूम तक जा पहुंची है। वहाँ पर सिर्फ पिछले 7 दिनों में 400 अफराद मारे जा चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको खुराक की कमी है और पानी की किल्लत का सामना है। वहाँ पर हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही। पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। तो ये जो फ़ौजी जर्नैल हैं, इनके दरमियान जो लड़ाई हो रही है वो इस बात पे है कि मुल्क को किस सिमत में चलना चाहिए। तो जिसकी वजह से अब इसका खामियाना आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह से आवाम परेशान है। वहाँ पर पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं और वो भी बहुत सारे परेशान हैं, और मुल्कों से भी लोग वहाँ पर परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं। वहाँ पर हर चीज़ बंद हो चुकी है, निकलना वहाँ से मुश्किल हुआ पड़ा है। तो जिसकी वजह से ये जो दो फौजी जर्नैल हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनके दरमियान ये लड़ाई इतनी तूल क्यों पकड़ती जा रही है। ये जो दो फौजी जर्नैल हैं, जनरल बुरहान और जनरल दागलो, इनमें इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग तब से शुरू हुई है जब इन्होंने उमर अल बशीर को, जो कि सूडानी सदर थे, उनको उनकी ओहदे से हटा दिया, उनका तख्ता उलट दिया। क्योंकि जनरल बुरहान उस वक़्त सूडानी फ़ौज के सरबराह थे और जनरल दागलो इनके नायब और डेप्टी थे। तो उसके बाद उनको आम आवाम के ज़रिए से हंगामे करवा कर उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, और फिर जनरल बुरहान मुल्क के फ़ौज के सरबराह और सदर बन गए। जनरल दागलो को उनका डेप्टी बना दिया गया। ये कहा जाता है कि जनरल दागलो इनके बहुत वफ़ादार थे जनरल बुरहान के। तो फिर 2019 में इन्होंने अपनी वफ़ादारी बदली और जनरल बुरहान के ख़िलाफ़ मुखालफत कर दी। तो जिसकी वजह से इनके दरमियान लड़ाई चलती रही मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। तो अब ये लड़ाई इतनी तूल पकड़ चुकी है कि ये खर्तूम तक आ पहुंची है। अब एक दूसरे पर सीधे हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ जनरल है, फ़ौज का सरबराह है, दूसरी तरफ डिप्टी है। तो जो जनरल है उसके पास तो अपनी फ़ौज है, जनरल बुरहान के पास सूडानी फ़ौज। जो उसका डिप्टी है, उसने एक रैपिड फ़ोर्स, जो फ़ौज का एक हिस्सा होता है, उसकी वो सरबराही करता था, उसको उसने साथ मिलाकर तो खर्तूम पर चढ़ाई कर दी और हमले कर दिए हैं। तो सूडानी फ़ौज और हुकूमत कोशिश तो यही कर रही है कि इन्हें पीछे धकेला जाए, लेकिन अब तक वो नाकाम हो चुके हैं और लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी शदीद लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सफारत खाने पर भी हमला हुआ है। पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत को 3 गोलियां लगी हैं। तो जिसके बाद पाकिस्तानी सफारत खाने ने ये कहा है कि हमें सिक्योरिटी देना सूडानी हुकूमत का काम था, इन्हें चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करे और हमें किसी भी सूरत हमारा नुकसान ना होने दें। पाकिस्तानीज़ ट्रबल इन सूडान। अब सूडान में मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान इक़्तिदार की जंग इतनी तूल पकड़ चुकी है कि सूडान में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो 1500 ख़ानदान मुकीम हैं। वो जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर खर्तूम के इलाके में रहते हैं। अब उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो पाकिस्तानी जो सिफारत खाना है खर्तूम में, उसको कई चैलेंजेस का सामना है। वहाँ पर ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए, इंटरनेट का निज़ाम शदीद बरहम है और हवाई अड्डे भी बंद हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी जो सिफारत खाना है, उन्होंने जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर, मिस्र और एथोपिया, उनसे मदद मांगी है कि हमारी मदद करें। तो वहाँ जो सिफारत खाने एथोपिया और मिस्र में, उनसे कहा है कि हमारी मदद करें ताकि हम अपने लोगों को यहाँ से निकालें। तो जिसकी वजह से अब यही कोशिश की जा रही है कि वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला जाए किसी भी सूरत में, क्योंकि वहाँ पर ना तो खुराक है, ना ही पानी है, और दवाइयों की भी शदीद किल्लत हो चुकी है, और वहाँ बच्चों के खाने के लिए फ़ूड भी नहीं बचा।
تو جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور ہفڑا تفڑی کا ماحول ہے، تو اس میں سروائیو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو وہاں سے حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد پاکستانیوں کو نکالا جائے تاکہ وہ اپنی جانوں کو محفوظ کر سکیں، لیکن ان کو زمینی راستے سے بھی منتقل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو یہ جو سوڈان میں جنگ ہو رہی ہے، افریقی یونین نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اس کی شدید مذمت ہو رہی ہے کہ اس جنگ کو فوراً روکا جائے۔ یہ اقدار کی جنگ ہے، یہ کوئی کسی ممالک سے جنگ نہیں ہے جو آپ اس کو بلا وجہ لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہیں، ایک مسلمان ممالک ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کو متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو آپس میں کبھی بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ ادھر آپ یورپ میں دیکھ لیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر شیئر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تجارت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک ملک کے اندر امن نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نہ افریقہ میں کبھی معاشی ترقی ہوئی ہے، نہ ہی ایشیا میں کبھی معاشی ترقی ہوئی ہے۔ افریقہ سے تو ایشیا بہت بہتر ہے کیونکہ یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ معیشت کا سوچتے ہیں، لیکن افریقہ میں یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی معیشت کے بارے میں سوچا جائے۔ سوڈان پہلے ہی ایک غریب ملک ہے، اگر اس میں اسی طرح جنگ چلتی رہی تو پھر وہ اور زیادہ اس کی معیشت بیٹھ جائے گی، کیونکہ وہ پہلے بھی ان چیزوں میں بہت انوالو رہا ہے، ان کے درمیان آپسی لڑائیاں، آپسی جنگیں چلتی رہتی ہیں۔ تو جنگ صرف وہاں پر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے۔ اب پہلے دیکھ لیں کہ عمر البشیر جو کہ سوڈانی صدر تھے، جنرل برہان اور جنرل داغلو نے انہیں ہٹا کر خود تخت پر جا بیٹھے اور صدر بن گئے اور جنرل داغلو کو اپنا ڈیپٹی بنا لیا۔ تو اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ جنرل داغلو یہ چاہتے ہیں کہ میں جنرل برہان کو ہٹا کر خود صدر کے تخت پر جا بیٹھوں۔ تو اس طرح لڑائیاں تو چلتی رہیں گی۔ پھر اس کا سلیوشن یہی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے اور اس جنگ کو روکا جائے تاکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی نقصان کم سے کم ہو، وہاں پر جو پاکستانی ہیں اور جو دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں۔ اگر اوورسیز ہی ان کا ملک چھوڑ گئے تو پھر وہاں پر معاشی ترقی کیا ہوگی؟ تو جس کی وجہ سے ان کو یہ جنگ بندی فوراً روکنی چاہیے اور آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے اور بیٹھ جانا چاہیے ایک ٹیبل پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کس طرف یہ جنگ جاتی ہے۔ ابھی تو وہاں پر شدید ترین جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے ملک کا بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 400 کے قریب صرف خرطوم میں لوگ مارے جا چکے ہیں، باقی کہیں سے کوئی رپورٹ نہیں آ رہی۔ وہاں انٹرنیٹ کا نظام شدید ترین برہم ہو چکا ہے۔ تو جہاں پر ہوائی اڈے بند ہو جائیں اور ایک ملک کو اپنے لوگ نکالنے کے لیے زمینی راستے استعمال کرنے پڑیں، اس ملک کے حالات آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ کیسے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کو چاہیے، جنرل برہان اور جنرل داغلو کو، کہ مذاکرات کی طرف جائیں، یہی ایک اچھا عمل ہے، نہ کسی اور کا نقصان کریں نہ ہی اپنا نقصان کرائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔